Dígale a 2, 3 personas, Él es digno de ser adorado. Tell 2 or 3 people he is worthy to be worshipped. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. May all of you be welcome to the house of the Todos Lord. los que nos visitan por primera vez, For the ones that visit us for the first time, levante su mano los que nos visitan por primera vez. raise your hand to whoever's visiting, Yo creo visiting que for the first time. Ministerio Internacional Fuego de Dios, acérquese a los que nos están visitando. I want the International Ministry Fire of Sean God to go bienvenidos, nos están visitando una familia de Freeport. and to greet the people that are here. There's a family from Freeport. Muchas bendiciones a todos. Many blessings to you all. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno. We give glory to God for the life of each one of you. Dígale que está a su lado, hoy Dios nos va a hablar. Tell the person on your side, today God is speaking to us. Hoy Dios nos va a hablar. God will speak to us today. Dígale que está a su lado, hoy Dios nos va a hablar. Tell the person on your side, God will speak to us today. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 14, I want you to go with me to the book of Job, verso chapter 7. 14. Job, capítulo 14, Job, chapter 14. si hoy no mira a la pastora y a mi hija Daniela, If you don't see the pastora here or Daniela, ellas están ministrando allá en Los Ángeles, California, they're ministering in Los Angeles, y están allá también llevando la palabra del Señor. and they're bringing the word over there as well. Y oramos por ellas para que Dios las use el día de hoy. And we pray for God to use them today as well. Job, capítulo 14, verso 7. Job, chapter 14. Mire qué poderosa esta palabra. Look how powerful this word is. Diga conmigo, en Dios no hay pérdida. Say with me, with God there's no losing. Dice la Biblia que Dios nos compara a nosotros como árboles. The Bible says that God compares us to trees. Diga conmigo, yo soy un árbol en la casa de Dios. Say with me, I am a tree in the house of the Lord. Y como árboles tenemos que dar fruto. And as trees, we have to bear fruit. Diga conmigo, como árboles tenemos que dar fruto. Say with me, as trees, we have to bear fruit. Dice la palabra, The word says, porque si el árbol fuere cortado, for if the tree was cut down, aún queda de él esperanza. there is still hope in it. Dice que si aún el árbol fuere cortado, And it says, and if the tree was yet to be cut, aún queda de él esperanza. there is still hope within it. Retoñará aún It shall retain the end, y sus renuevos no faltarán. and its renew shall not lack. Mira lo que dice el verso 8. Look at what verse 8 says. Si envejeciere en la tierra su raíz Though its root may grow old in the earth, y su tronco fuere muerto en el polvo. and its stem may die in the ground. El verso 9 dice, Verse 9 says, al percibir que, yet the scent of, al percibir que yet the scent el agua of water, reverdecerá. it will bud. ¿Quién es el agua viva? Who was the living water? Es nuestro Señor Jesucristo. It's our Lord Jesus Y Job Christ. está diciendo claramente And Job is saying very que si clearly el árbol es cortado that if the fig tree or the tree is cut y down, queda aún de él esperanza, that there is still hope y within aún it. si la raíz envejeciere, And even if the root may grow old, y aún el tronco fuere muerto, and even if the stump may die, pero al percibir el agua, but by feeling the scent of the volvería water, ¿qué? it A shall reverdecer. grow bud again. En It shall pocas rebud. palabras, In a few words, volvería a vivir. it will live once again. La Biblia dice que nosotros somos árboles plantados junto a aguas de corrientes. The Bible says that we are planted trees in a current of living water. Aunque usted esté pasando una situación difícil en su vida, Even if you're going through a difficult situation in your life, aunque usted me diga, pastor, usted no sabe los problemas que yo estoy atravesando, even if you say, Pastor, you don't know the problems I'm going through, usted no conoce mi necesidad. you don't know my needs, Yo quiero decirte una cosa, I want to tell you one quizás thing. yo no conozca Perhaps I don't know them al 100% lo que te está sucediendo, or don't know 100% what's going pero on sí with conozco you. a un Dios que te puede dar vida. But I know of a God that can give you life. Sí conozco a un Dios que te puede volver a levantar. I know of a God that can rise you up again. Sí conozco a un Dios que puede volver a restaurarte. I know of a God that can restore you Y once Job está again. diciendo claramente And John was saying very clearly, a todas aquellas personas all those people que hoy se encuentran en alguna situación difícil, that find themselves in a difficult situation, aunque usted piense
piense que todo está perdido. Even if you think everything is lost. Pero cuando usted comienza a percibir esa agua de vida, But when you perceive and you feel that water of cuando life, usted comienza a recibir esa palabra de Dios, when you begin to receive that word of God, algo comenzará a suceder en usted. something will begin to happen within Algo you. comenzará a suceder en su casa. Something will begin to happen in your Algo household. comenzará a suceder en su hogar. Something will begin to happen in your home. Algo comenzará a suceder en su matrimonio. Something will begin to happen in your marriage. Aunque en este momento no haya ninguna posibilidad, Even if at this moment there's no possibility ninguna esperanza, or hope ninguna salida. or an exit. La Biblia dice The Bible says que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. and that faith comes by hearing and hearing the word of God. Y cuando yo oigo la palabra de Dios, And when I hear the word of God, lo que Job estaba profetizando, what Job was prophesying, él está diciendo, he is saying, si usted está seco espiritualmente, if you're dried up si spiritually, usted está caído y desanimado, if you have fallen and you are al discouraged percibir la palabra de Dios en su vida, by feeling the scent of the word of God algo in va your a life, comenzar a suceder en su interior. something will begin to happen in your inside. La Biblia dice The Bible says que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. that the Spirit gives testimony that we are children of God. Y la Biblia nos enseña And the Bible teaches us que Él es la fuente. that He is the source. Diga conmigo, Dios es la fuente. Say with me, He is the source. Dios es la fuente. Say, God is the source. Cuando el profeta Ezequiel se encontraba en medio de los huesos secos, When the prophet Ezekiel was in the midst of the dry bones, los huesos secos comenzaron a oír la palabra de Dios. the dry bones began to hear the word of God. Dice la palabra que Dios mismo ahí en Ezequiel 37 dice The Bible says in Ezekiel 37 que el mismo pueblo, that the people, el mismo ejército de huesos secos que estaba tirado en la tierra, the vast army that was thrown and scattered around ellos with dry mismos bones, habían dicho, they had said themselves, nuestra esperanza pereció. our hope perished. Para nosotros no hay salida. There's no exit for us. Para nosotros no hay solución. There's no solution for this. Era una descendencia que estaba muriendo. It was a generation that was dying. Pero cuando el profeta comenzó a declarar la palabra de Dios, But when the prophet began prophesying the word of God, dice la Biblia que algo comenzó a suceder. the Bible says that something began to happen. Mientras usted escucha la palabra, While you hear the word, mientras usted escucha lo que Dios está diciendo, while you hear what God is saying, hay algo que Dios está haciendo. there's something that God is Aunque doing. sus ojos naturales no lo vean, Even if your natural eyes cannot hay see, algo que espiritualmente está aconteciendo. something is happening Y spiritually. dice que cuando el profeta declaró la palabra, And it says that when the prophet proclaimed the word, algo comenzó a suceder. something began to happen. Se comenzaron a mover los huesos. The bones began to move. Dios comenzó a hacer algo en esas vidas. God began to do something in those lives. Las mismas palabras de Job. The same words of Job. Aunque el árbol esté caído, Even if the tree has aunque el fallen árbol no down, esté dando fruto, even if the fruit, even if the al tree nomás is not bearing percibir fruit, el agua, just by perceiving and feeling volverá the a water, reverdecer. it shall become green again. Dice la Escritura, The scripture says the y following. yo quiero que vaya conmigo, And I want you to go with me a Proverbios capítulo 10, verso 30. through Proverbs 10, chapter 10, verse 30. Proverbios 10, Proverbs 10, verso 30. verse 30. Yo le he titulado este mensaje, I have titled this message, El Ungido. The Anointed. Diga al que está a su lado, usted es el ungido. Tell the person on your side, you are the Diga al que anointed. está a su lado, usted es el ungido, usted es la ungida. Say, you are the anointed, you are the anointed. ¿Sabe qué es una persona ungida? You know what's a person that is anointed? Es una persona separada por Dios. It's a person that has been Es una separated or persona que put fue aside by God. apartada por Dios. A person that has been put aside by God. Dice, hay una costumbre en el Medio Oriente. There's a custom of the Middle East. Dice que a las ovejas, And it says that the lamb, los pastores le untan aceite en su cabeza. the shepherds put oil. Y la razón On their que le heads. untan el aceite en su cabeza a las ovejas And the reason why they pour the oil on the heads es porque en el monte is because in the mountain, hay todo tipo de insectos there's all types of insects que se le pegan en la piel de la oveja. that stick to the skin of the lamb. Y uno de los insectos And one of the insects son los piojos, are fleas que van y comienzan a buscar las orejas de la oveja. that go and try to look for the ears of the Cuando lamb. llegan a la oreja, When they get to the ear, comienzan a procrearse, a they multiplicarse. begin to procreate or multiply. Y si no es tratada esa oveja, And if that lamb is not treated, esa oveja está destinada a morirse. it is destined to die. Y dice que el pastor viene y le unta
aceite en su cabeza. And it says that the shepherd comes and puts oil on the head. Para que cuando esos insectos quieran llegar a ese lugar, So that when those insects want to get to that place, se deslicen they slide y down no lleguen a su objetivo. and they do not reach their objective. Cuando usted es separado y apartado por Dios, When you are separated and placed aside by usted God, tiene ese mismo aceite, you have that same oil, pero es un aceite espiritual but it's a spiritual oil que está sobre su vida. that is upon your Que life. cuando venga el enemigo a su vida, That when the enemy comes to your cuando life, vengan los problemas, when the problems come, esos problemas no van a afectar su vida. those problems will not affect No your lo van life. a desanimar. They will not Y discourage usted va a you, poder estar de pie. and you will be standing. Entonces dice la Biblia So then the Bible says que Dios ungió a muchos hombres. that God anointed many men. Aún mujeres fueron ungidas por Dios Even women were anointed by para God llevar a cabo algo en esta tierra. to carry out something in this earth. Yo creo con todo mi corazón I believe with all my que la heart iglesia no fue llamada por Dios para estar sentada. that the church was not called to be sitting down. La iglesia fue llamada para levantarse y dar los frutos. The church was called to rise up and to bear those fruits. Diga conmigo, yo soy un árbol que dará fruto. Say with me, I am a tree that will bear fruit. Diga, yo soy un árbol que dará fruto. I am a tree that will bear fruit. Mire lo que dice Proverbios 10:30. Look at what Proverbs 10:30 Dice says. que el justo no será removido jamás. It says that the righteous will never be removed. Lo que Job estaba diciendo What Job was saying, tenía mucha razón. and it had very truth. Aunque usted esté pasando una situación difícil, Even if you're going through a difficult situation, usted no va a ser removido jamás. you will not be removed ever. ¿Sabe por qué no va a ser removido jamás? You know what? You will never be removed. El apóstol Pablo lo dijo. The Apostle Paul said Hay it. alguien que comenzó una obra en mi vida. There's someone that began work in my Y el life. que comenzó esa obra en mi vida And the one that began work in my la va a life perfeccionar y la va a terminar. will perfect it and will Diga finish el que it. está a su lado, Dios va a perfeccionar su obra en tu vida. Tell the person inside, God will perfect the work in your Dios va a life. perfeccionar el llamado de Dios. God will perfect the calling of God. Dice que el justo no va a ser removido jamás. It says that the righteous will never be removed. Pero los impíos no habitarán la tierra. But the wicked will not inhabit the earth. Hay una tierra There's an earth donde nosotros estamos plantados. where we are placed in. Y a pesar de las situaciones, And despite the a pesar de las situation, circunstancias, despite the a pesar de circumstances, cualquier cosa que se levante, despite of anything that rises nosotros up, estamos plantados. we are placed or Diga planted. conmigo, yo estoy Say plantado. with me, I am planted. Proverbios 12:3 dice, Proverbs 10:12 says, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, the man shall not be firm due to wickedness, mas la raíz de los justos no será removida. but the root of the righteous cannot be removed. Dios hace claro esto. God makes this very clear. Dice que la raíz de los justos It says that the root of the righteous no será removida jamás. cannot be moved. El hombre impío And that does not seek y God que le da la espalda a Dios and that gives their back to God nunca será firmado. shall never be established. En pocas palabras, In a few words, es una persona que nunca va a producir absolutamente nada. it's a person that will never produce anything. Yo siempre he dicho algo. I have always said something. Uno como hijo de Dios You as a child of God, tiene que entender algo. you have to understand Cuando something. usted va a la palabra, When you go to the word, cuando Dios escogió al profeta Samuel when God chose the prophet Samuel, para que él pudiera ser el sumo sacerdote, so he could be the main priest. porque or the dice high la palabra priest. que antes que la lámpara se apagara, Because the word says that before the lamp will turn off, Dios se le apareció a este niño. God appeared to this young man. Era un jovencito He was a young man. y dice la palabra que Dios lo llamó. And the word says that God called him. Y antes que la lámpara se apagara, And before the lamp would turn off, Dios lo ungió con su Santo Espíritu God anointed him with his Holy y lo Spirit. levantó como un profeta And he placed him as a que prophet creció en la casa de Dios. that grew up in the house of the Lord. Escuchaba a Dios hablar He heard God speak. y creció en la casa del Señor. And he grew in the house of the Lord. Este hombre, This man, dice la Biblia, the Bible says que tenía una gracia that he had such y que grace tenía un favor and such favor con Dios with God y con los hombres. and with men. Diga al que está a su lado, Tell the person on your side, hay que tener gracia primero con Dios we gotta have favor
first with God, y luego de tener esa gracia con Dios, and then after having that favor usted with God, tendrá gracia con los que están a su lado. you gotta have favor with the people La around Biblia you. dice The Bible que aún says Jesús that even Jesus tenía gracia con su Padre had grace with his y Father tenía gracia con todos aquellos que estaban a su alrededor. and had grace with all those that surrounded him. Usted tiene que entender algo. You have to understand something. Estamos en un mundo We are in a world que no es nuestra casa. that is not our home. Estamos de pasada. We're just passing La by. Biblia dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo. The Bible says that we have to make treasures in heaven. En un abrir y un cerrar de ojos, In a closing and opening of the Jesús eye, va a regresar a buscar su iglesia. Jesus will come for his church. Y Él no viene a buscar una iglesia que está fuera, And he's not looking for a bride that is outside, que está desconectada. that is disconnected. Viene a buscar una iglesia que está floreciendo. He seeks a church that is flourishing. Viene a buscar una iglesia que lo está buscando. He's seeking a church that is seeking him. Por eso nosotros tenemos que entender That's why we have to understand que nosotros estamos plantados en la casa de Dios. that we are planted and established Mire in lo the que house of the David Lord. decía en el Salmo 52:8. Look at what David would say in Psalms 52:8. Salmo 52, verso 8. Psalms 52, verse 8. Dice, It says, pero yo estoy como olivo verde. but I am like a green olive tree. Diga al que está a su lado, yo estoy como olivo verde Say it with me, I am like a green en la olive tree casa de Dios. in the house of God. Y en las misericordias de Dios confío, eternamente y para siempre. I trust in the mercy of God forever and ever. Mire las palabras de este hombre. Look at the words of this Pero yo man. estoy como olivo verde, ¿dónde? But I am like a green olive tree En la casa de Dios. in the house of God. Ahora, no me estoy refiriendo a que usted tiene que estar 24 horas aquí en el templo. So I'm not referring that you have to be 24 hours in the temple. Tenemos horarios para nuestros servicios, para nuestras reuniones. We have schedules for our meetings and our services. Estamos hablando de tener una relación con Dios. It's speaking about having a relationship ¿Por with medio God. de quién? De Jesucristo. Through who? Through Jesus. Jesús es el único camino al Padre. Jesus is the only way to the Father. No hay otro camino. There's no other way. No hay otra manera de poder llegar al Padre. There's no other way of getting to the No es Father. por buenas obras. It's not by good No es works. por tener carita bonita. It's not by having a pretty face. Él es el camino al Padre. He is the path to the Y Father. para poder llegar al Padre, And for us to be able to get to the tienes que Father, abrirle tu corazón a Jesús you have to open your heart to y Jesus volverte a Él con todo tu corazón. and return to Him with all your heart. Dijo David, David said, yo estoy como olivo verde I am as a green olive tree en la casa de Dios. in the house of Es God. imposible It's que impossible alguien que está conectado con Dios that someone that is connected with God no esté dando frutos. is not bearing fruit. Si no está dando frutos, If you're not bearing fruit, pregúntele al que está a su lado, ¿estás dando frutos? as the person on your side, are you ¿Qué bearing estás fruit? haciendo para Dios? What are you doing for God? Pregúntele, ¿qué estás haciendo para Dios? Ask him, what are you doing for God? En cierta ocasión, In a certain occasion, estaba en una reunión I was at a meeting, y esto no lo he escuchado una vez, lo he escuchado muchas veces. and I haven't heard this once, I've heard it many times. Alguien decía, Someone would say, desde que yo llegué a este lugar, since I got to this place, Dios ha transformado mi vida. God has transformed my Dios me ha life. cambiado. God has changed me. Este lugar ha sido de bendición. This place has been a blessing to me. Pero se levantó alguien y dijo, But someone rose up and they said, esto lo hace Dios. God does this. No es el pastor, It's not the pastor. no son los hermanos, It's not the no es el brethren ministerio. or the ministry. Esto lo hace únicamente Dios. God only does this. Esta persona, This person, cuando se refería a esto, when they refer to this, se estaba refiriendo they were referring que Dios no usa a nadie, that God does not use anybody. que únicamente es Dios el que transforma. That it is only God who Pero transforms. la Biblia no me dice eso. But the Bible does not state La this. Biblia dice que el tesoro de Dios fue depositado sobre vasos de barro. The Bible says that the treasure of God was placed in vessels. No buscamos el aplauso o la gloria de los hombres, We don't seek for the applause or the glory pero la of Biblia man. dice que Dios honra a los que le honran But the Bible says that God honors those who honor y Him. Dios usa vasos. And God uses Dios vessels. usa hombres de Dios, God uses men of God. mujeres de Dios, Women of God. hombres ungidos, Anointed men. mujeres ungidas. Anointed women. Dios pone personas en tu camino God places people in para your path sacarte to heal you de ese conformismo. or take you out of that comfort. Dios usa personas en nuestra vida God uses people in para our lives confrontarnos, to confront para us, corregirnos. to correct us. Y esta persona no le daba ni un crédito a eso. And this person would not give credit to this. Y así he escuchado a mucha gente. And I've heard many people.
Y es un concepto equivocado. And it's a wrong concept. Porque cuando usted va a la Biblia, Because when you go to the Bible, usted se va a encontrar you're going to find yourself con la vida de hombres with the life of men que fueron apartados por Dios. that were placed aside Y by estos God. hombres And these men afectaron generaciones. affected generations. Cambiaron la vida de muchas personas. They changed the lives of many people. Si usted va a la palabra If you go to the Word, y una de las historias and one of the stories es la historia de David. is the story of David. David fue ungido a los 17 años de edad. David was anointed at 17 years old. Leía una información And I will read certain information acerca del discípulo más joven que Jesús alcanzó. about the youngest disciple that Jesus got. Dice que cuando Jesús alcanzó a los 12, The Bible says, well, it said that when Jesus no reached the eran 12, hombres arriba de los 30 años, it wasn't men above 30. eran hombres hacia abajo. There were men that were below that. Y el más joven de todos And the youngest one of them, dice que tenía 17 años, it said that he was 17, que era Juan el Amado. which was John the Beloved. Jesús los alcanzó a cada uno de ellos Jesus reached each one of them por un propósito, for one purpose, para que estos hombres so that these men alcanzaran a otros, would reach others, para que transformaron so that they would transform el destino de muchas personas. the destiny of many other people. A usted Dios no lo salvó God did not save para you estar cómodo y sentado en la iglesia to be comfortable and be sitting in the sin church hacer absolutamente nada. without you doing anything. Dios lo salvó a usted God saved you porque usted es un vaso de Dios. because you're a vessel of God. Usted es un instrumento de Dios. You're an instrument of God. Dios quiere usarlo. God wants to use you. Dios me habló esta mañana God spoke to me this y Dios morning, me dijo, and God said, yo quiero usar a mis pasos. I want to use my vessels. Yo quiero usar a mis hijos. I want to use my Yo quiero children. usar a mis hijas. I want to use my daughters. Y nosotros vamos a la palabra And we go to the Word, y nos encontramos con un joven llamado David. and we find ourselves with a young man named David. Como le dije, fue alcanzado muy joven. Like I said, he was reached out at a very young age. Y el encargado de ungirlo And the one in charge of anointing him fue el profeta Samuel. was the prophet Samuel. Dice la palabra que Samuel llegó a la casa de David. The Bible says that Samuel went to the house of David. Y cuando llegó a la casa de David, And when he got to the house of él David, tenía una misión. he had a mission. Él tenía una asignación de Dios. He had an assignation from God. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. David David, estaba pastoreando ovejas he was shepherding lambs desde la Or a herd. madrugada hasta el atardecer. from early at dawn and late at night. Todos los días. Every single day. Diga conmigo, todos los días. Say with me, every single Ese era day. el estilo de la vida de David. That was David's lifestyle. Sus hermanos His brethren, pensaban, they thought, aún su padre, even his father, que David iba a envejecer pastoreando ovejas en el monte, that David would grow old being a shepherd, luchando battling contra el oso y contra el león, against the lion or the bear, matando las pulgas. killing the fleas. Pero Dios envió un hombre But God sent a man para sacar a David. to take David out. Ahora, reconocemos que fue Dios Now we Amén. recognize that it was God, amen, en la vida del profeta Samuel. in the life of the prophet Pero el Samuel. vaso que Dios iba a usar era Samuel. But the vessel that God would use would be Samuel. Cuando Samuel llega a ese lugar, When Samuel gets to that place, Samuel llega con una palabra. he gets there with a word. Y esa palabra que le soltó a David And that word that he released unto David, comenzó a escribir una nueva historia. he began to write a new Y story. David se comenzó a dar cuenta de algo. And David began to realize something, Que él no había sido llamado para vivir todos los días de su vida ahí en el campo. that he wasn't born to live all the rest of his days Algo in the field. comenzó a despertar en la vida de David. Something began to Yo no sé si awaken usted está in the life entendiendo of esto. David. I don't know if you're understanding Algo this. comenzó a despertarse. Something began to awaken. El primer pasaje que yo le daba The first verse that I will give you acerca de Job. about Job. Job dice, aunque el árbol sea cortado, And he says, even if the tree is aunque la cut, raíz se seque, even if the root dries up, no hay esperanza absoluta en ese árbol. and there's no hope, Pero al solo sentir, but just by feeling, percibir el agua, perceiving the eso water que estaba muerto, that was dead, ¿qué iba a suceder? what would happen? Iba a reverdecer. It would become green again. Cuando David escuchó la palabra, When David heard the word, cuando David escuchó al profeta, when David heard the que prophet, traía una palabra de Dios, that he had a word from y la God, palabra era, the word was, David,
David, tu vida va a ser transformada. your life will be Tu vida va a transformed. ser cambiada. Your life will be David, changed. te traigo una buena noticia. David, I have good news for No you. vas a morir pastoreando ovejitas. You're not gonna die being a shepherd. No vas a morir en esa vida. You're not gonna die with that Hay lifestyle. una nueva historia que se va a escribir de ti, David. There's a new story that will be written about Vas you, a ser el David. rey de You Israel. will be the king of Y Israel. desde ese día, And from that moment el on, Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. the Spirit of God came upon David's La life. gente comenzó a reconocer que David tenía algo que antes no lo tenía. People began to recognize that David had from that day on something Muchas he didn't veces have before. David tocaba el arpa Many times David would play the harp y nada sucedía. and nothing would happen. Pero cuando la unción de Dios vino a la vida de ese hombre, But when the anointing of God came upon los that man, demonios tenían que huir. the demons had to flee. No era el arpa que estaba ungida. It wasn't the harp that was anointed. Un arpa la puede tocar cualquier persona. Anybody can play a harp. Era el hombre que la estaba tocando. It was the man that was playing the harp. Y dice que cuando los demonios venían a atormentar al rey Saúl, And it says that when the demons would come and try David to solo torment tocaba las notas, King Saul, los demonios se iban. David would just begin to play the notes. The demons No would podían flee. soportar, They couldn't stand porque había alguien ahí because there was someone there que tenía la presencia de Dios en su vida. that had the presence of God in their lives. Samuel era un vaso Samuel was a vessel donde Dios había depositado un llamado. where God had placed a calling. Y Samuel afectó la vida de muchas personas. And Samuel affected the lives of many people. Y una de esas vidas fue el rey David. And one of those people was King Y David. usted ya conoce la historia de David. And you already know the story of David. Cuando David fue ungido, When David was anointed, Dios comenzó a desarrollar ese llamado. God began to develop that calling. Y comenzó un proceso en la vida de él. And a process began in Para his que él life se llegara a convertir el rey, so that he would become the king. David fue desechado. David had to be thrown out. A David le dieron la espalda. They gave their backs to him. Su propia familia no creyó en él. His own family did not believe in him. Pero la unción estaba sobre la vida de David. But the anointing was among the life of David. Y esa unción And that anointing que Dios había depositado en su vida that God had placed in his no life permitió did not que allow su corazón fuera dañado. for his heart to be damaged. Su corazón no se dañó. His heart was not damaged. Todos los dardos que el enemigo le tiraba, All the darts that the enemy would throw at him, todas las cosas que David quizás escuchaba, all the things that perhaps David heard, no afectaron la vida de David. did not affect David's life. Porque esa unción que él tenía Due to that anointing he era had, un escudo, it was a shield. era una protección alrededor de su vida. It was a protection around Él his tenía life. un destino de Dios para él. He had a destiny of God within him. Y esa unción And that que anointing vino a la vida de él that came to his no life permitió que su corazón fuera dañado. did not allow for his heart to be Si damaged. usted es afectado If you are por un affected comentario, by a por una momentary, crítica, by por criticism, cualquier cosa, by anything, hay una grieta there is a gap por donde el enemigo se está metiendo. where the enemy is going through. Y eso va a permitirle al enemigo And that will allow the enemy detener el propósito de Dios en tu vida. to stop the purpose of God in your life. David no fue afectado. David was not affected. David llegó a ser el rey de Israel. David got to be the king Y a of pesar Israel. de que su familia le dio la espalda, Despite his family giving them dice their David backs. que él estaba confiado. David said that he was trusting. Si mi padre me deja, If my father would leave si me, mi madre me deja, if my mother leaves si me, mi familia me da la espalda, if my family gives me si their mis back, amigos me dejan, if my children leave me, yo estoy confiado, dijo David. I am trusting, said Mi David, vida está escondida en Dios. and my life is hidden in Él God. sabía que era estar ahí. He knew what it was to be there. Y por eso David llegó a ser el rey de Israel. That's why David got to be the king of Israel. Dios quiere que usted cumpla God wants you to y que fulfill usted llegue al propósito por el cual Dios lo alcanzó. and for you to get to the purpose that God called you to. No sea conformista. Don't be a compromise No se person. conforme donde está. Do not settle where you are. Yo siempre he dicho como pastor, I have always said as a pastor, cada persona que Dios trae al ministerio, every person that God brings to the ministry, Dios lo trae con un propósito. God brings them with a purpose. Y es para ser formado, And it is to be formed para lo que Dios tiene para tu vida. for what God has for your life. Esta no es una iglesia que todo gira alrededor del pastor This is not a church where everything surrounds the pastor solamente alrededor de la familia pastoral. or around the pastoral family. Yo creo en el llamado de cada uno, I believe in the calling of each pero one of también you. yo creo que hay un tiempo But I also believe that there's a timing para ese llamado. for that calling. Hay personas que han venido a mí There's people that have came to y me me han dicho, pastor, Dios me dio un llamado. and they say, Pastor, God gave me a calling.
y son jóvenes. And they're young men and Y women. como pastor yo los aconsejo. And as a pastor, I give them advice. Tengo 47 años. I'm 47 years old. No nací ayer. I wasn't born yesterday. He pasado muchas experiencias en mi vida. I've gone through many experiences in my life. Y les digo, espera el tiempo de Dios. And I tell them, await the time of Espera God. el momento de Dios. Await the moment of God. Dios te dio una palabra. God gave you a Dios word. te dio una promesa. God gave you a Dios promise. dijo que iba a hacer algo en tu vida. And God said that He was going to do something in your Tienes life. que esperar el tiempo de Dios. You have to await the time of God Del cumplimiento de su palabra. and the fulfillment of His word. Y algunos han aceptado. And many have Y accepted están this. en el proceso de Dios. And they are in the process Pero hay of otros God. que se fueron. But there's others that left. Uno vino y me dijo, One came and said, Dios me llamó al pastorado. God called me to be a pastor. Y yo le dije, tienes que esperar el tiempo de Dios. And I told him, await the time of God. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? You know what his response was? Si en un año no doy fruto, If in 1 year I don't bear fruit, me regreso. I come back. Así no funcionan las cosas de Dios. That's not how the things of God work. Como diciendo, Señor, voy a comenzar a pastorear. In a few words, Lord, I'm going to begin Voy a to be a comenzar a pastor. predicar. I'm going to begin to preach. Y si no me funciona, Señor, And if it doesn't work, Lord, voy a regresarme para atrás. I'm going back. Dios no trabaja así. God doesn't work that way. David llegó David got a ese propósito que Dios tenía para su vida. to that purpose that he had for his life. Samuel Samuel fue un instrumento was an instrument en la vida del profeta. in the life of the prophet. Y dice la escritura And the scripture says que luego que David es ungido, that after David is anointed, dice la escritura the scripture says que comenzó el proceso en su vida. that the process began in his life. Y no fue fácil. And it wasn't Y easy. el que está a su lado, no fue fácil. So the person on your side, it wasn't easy. Muchos piensan Many think que es fácil. that it's easy. Muchos piensan que es como comerse una comida. Many think that it's like eating a meal. Van a haber momentos difíciles. There will be difficult moments. Van a haber momentos que vas a tener que estar solo. There's going to be moments where you just need to be alone. Van a haber momentos que la gente te va a dar la espalda. There's times where people give you their backs. Y no es porque no te amen, And it's not because they don't es love porque you. Dios te está formando. It's because God is forming you. Diga que está a su lado, Dios te está formando. So the person on your side, God is forming Una de you. las cosas que yo he aprendido, One of the things that I've learned, no podemos ser sentimentales. we cannot be sentimental. Ahí no trabaja Dios That's not how God works. con gente sentimental. With sentimental people. Porque los sentimientos varían. Because the feelings Y los vary. sentimientos están las emociones. And in the feelings there is the emotions. Y con una simple emoción usted la puede regar. And by a simple emotion you can throw everything away. Puede cometer una equivocación. You can commit a mistake. Entonces, una de las cosas que Dios hizo en la vida de David, So one of the things that God did in David's life, antes que él llegara a ser el rey, before he was the king, formó su carácter. he formed his character. Lo formó. He formed it. Trató con su vida. He worked with his life. Le enseñó He taught him a perdonar. to forgive. Le enseñó a amar. He taught him to love. Un día le dijeron a David, They told David once, David, David, ahí está Saúl. Saul is there. Mátalo. Kill him. Danos la orden y lo matamos. Give us the order and we'll kill him. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David? You know what was David's response? Yo no puedo tocarlo. I cannot touch him. ¿Y saben por qué no lo puedo tocar? Do you know why I cannot touch him? Porque yo no puedo tocar al ungido. Because I cannot touch the anointed one. Él es el rey. He is the king. Dios me dio una palabra. God gave me a word. Dios me dijo que iba a ser el rey. God told me that I would be the king. Pero yo estoy esperando. But I am away. No sé si usted está entendiendo. I don't know if you're Una understanding. cosa es que la gente te esté empujando. One thing is for people to push you. Una cosa es que la gente te esté ahí puchando. One thing is for people to push you. Y otra cosa es que sea Dios. And another thing is for God. Esa es la gran diferencia. That's the great Y David difference. aún en eso aprendió. And David even learned with that. ¿Cuántas veces yo me tiré a hacer cosas que Dios nunca me mandó a hacer? How many times have I done things that God has never sent me to do? Que no era el tiempo de Dios. That it wasn't the timing of God. Yo estaba acostumbrado a predicar 40 sermones. I was used to preaching 40 sermons. Tenía 30 horas de televisión todos los días. I had 30 hours of TV every single day. Una hora diaria. 1 hour a day. Levantando iglesias. Rising up churches. Formando discípulos. Forming disciples. Ese era el estilo de vida que yo llevaba. That's the destiny that I had. Y Dios mandó un profeta a mi casa un día. And God sent a prophet to my household. Y este once. hombre me dijo, And this man told me, Dios te saca de esta nación. God takes you out of this Y Dios te nation. va a llevar a otra nación. And God will take you to another Y allá nation. vas a desarrollar tu llamado. And you will develop your calling Y there. yo me quedé en shock. And I was in shock. Yo me dije, ¿y esto qué es? And I said, what is this? Yo le decía a mi esposa, ¿y esta palabra qué significa? And I told my wife, what does Yo this amo word mean? Honduras.
Yo amo Honduras. I love Honduras. Fue el lugar donde yo conocí a Jesús. That's where I met Jesus. Yo amo esta nación. I love this nation. Aquí Dios me ha salvado. This is where God has saved me. Pero Dios me dijo, But God told me, te voy a sacar. I will take you out. Cuando ese hombre me dio esa palabra, When that man gave me that word, yo cuestioné esa palabra I questioned that word porque no la podía entender. because I couldn't comprehend Pero it. 5 años después, But 5 years later, Dios me sacó. God took me out. Y cuando ya estábamos montados todos como familia, And when we were all settled as a family, yo dije, Dios no se equivocó. I told No sé si I usted said, está God entendiendo. was not wrong. I Dios don't know va, if you understand. escuche esto, Dios Listen. va a poner vasos. God will put vessels. Dios va a poner personas genuinas, transparentes, God will put genuine, que transparent van a venir people con una palabra de Dios. that will come with the word of God. Y esa palabra va a marcar tu vida. And that word will mark your life. Esa palabra que Dios nos dio ese día That word that God gave us that day marcó marked nuestra vida our lives y hacia dónde nosotros íbamos. and towards where we were Y ahora headed. la pregunta era, ¿hacia dónde era el lugar? Now the question was, where was the place? ¿Qué lugar es, Señor? What place is it? Muchos me decían, vete para Sudamérica, Many would say, go to South America, vete para a un país de Centroamérica, go to a Central American country. pero nunca yo pensé que eran los Estados Unidos. Never did I think it would be the U.S. Ni visa ni pasaporte tenía, I didn't even have a passport or a visa. pero Dios no se equivoca. But God is never wrong. Y el que está a su lado, Dios no se So equivoca. the person on your side, God Por eso is yo le never digo wrong. a todo aquel que tiene un llamado de Dios, That's why I tell all those that have a calling of Dios no se equivoca. God is never wrong. Dios no se equivoca. God is never No wrong. se ha movido por las Do emociones. not be moved by emotions. Déjese mover por el Espíritu Santo. Be moved by the Holy Spirit. Cuando usted es movido por el sentimiento humano, When you are moved by the human emotion, usted se va a equivocar. you will be wrong. Imagínense que nosotros llegamos a la ciudad de Dallas, a Imagine Fort Worth. if we got to the city of Dallas. En Fort 2-3 Worth. meses teníamos ya una iglesia. In 2 or 3 months, we already had a church. 40-50 personas ahí. 40, 50 people there. Y en un solo soplido, And just at a blow, todo desapareció. everything disappeared. Y yo dije, ¿y esto qué es, Señor? And I said, what is this, Lord? ¿Qué es esto? What is this? Tengo experiencia, I have experience. fui preparado, I was prepared. conozco tu palabra. I know your word. No soy un niño espiritual. I'm not a spiritual child. Y empezamos a manejar con mi esposa y mis hijas. And we began to drive. Y empezamos a llorar. And we began to cry. ¿Para dónde vamos, Señor? Where are we headed, Lord? Yo me sentía hasta frustrado. I even felt frustrated. Señor, si he estado acostumbrado a predicar todos los días, Señor. But Lord, I'm used to preaching every single day. Y en eso cae una llamada de Houston. And then a call from Houston comes. Y Dios nos trae a esta ciudad. And God brings us to this city. Y cuando llegamos acá, And when we got here, volví a cometer el mismo error. I began to commit the same mistake. La gente me decía, abra la iglesia. And people would say, open Abra up la the church. iglesia. Open up the church. Tengo la experiencia, I have the experience. tengo el llamado. I have the calling. Este ya es el momento. This is the moment. Y en vez de estar escuchando la voz del Espíritu, And instead of hearing the voice of the Spirit, empecé a escuchar a la gente que está a mi alrededor. I began to hear the people that were Pues todos surrounding esos que me dijeron que me tirara, me. And all those that told me to go me dejaron solo. left me alone. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué, Señor? And I said, oh, Lord, what now? ¿Qué hago ahora? What do I do now? ¿Hacia dónde voy? Towards where do I head? Y cometí otra vez otra equivocación. And I made another mistake. Le dije a mi esposa, vámonos para la Florida. And I told my wife, let's go Yo to creo que el Florida. Caribe nos espera ahí. I feel like the Caribbean is awaiting us. Playas blancas. White beaches. Yo creo que necesitamos un relax. I feel like we need to relax. Y me fui para allá, And I was headed over there. cometiendo una equivocación. I made another mistake. Y me fui. And I left. Y mire qué interesante es esto, este detallito. And look at how interesting this is, this detail. Yo agarré todo lo que teníamos y lo metí en un storage. I gathered everything I had and I placed it in Y the el storage. último viaje, And the last trip, saqué mi cartera. I took out my wallet. Ahí tenía el dinero. I had the money. Mi esposa ya había ido en avión My con mis wife hijas. had already left in an airplane with Yo my iba a daughters. manejar I was going to drive hasta Miami. all the way to Miami. Y dejo la cartera arriba del carro. And I leave my wallet on the top of the car. Y me voy para al apartamento. And I go to the apartment. Y cuando llego al apartamento empiezo, ¿y mi cartera? And when I get to the ¿Y mi apartment, cartera? where's my wallet? Y yo dije, la dejé tirada ahí en el storage. And I said, oh, I left it. Llegué al Going into storage, storage. no estaba la I cartera. got to the storage, it wasn't there. ¿A dónde estará la cartera? Where's the wallet?
Y empecé a manejar suavecito por toda la calle, And I began to drive softly and alrededor slowly del freeway. around the freeway and Y everything. miré todos mis papeles tirados And I saw all my papers thrown, y los recogí. and I picked them up. Era Dios diciéndome, ¿para dónde vas? It was God telling me, where are you headed? La vas a ir a regar. You're going to go commit a mistake. Mejor haz mi voluntad. Just do my will. Pero yo estaba terco But I was stubborn, y me fui. and I left. ¿Y a qué cree que llegué allá? What do you think that I got A estrellarme. to crash? Promesas. Promises. Gente que me decía, te voy a ayudar. People that said, I will help you. No se preocupe. Don't worry. Y al estar allá, hermano, Well, being there, la promesa desapareció. the promise disappeared. Y yo dije, ni modo. I said, Lord, Aparece alguien y me dice, pastor, le voy a dar trabajo. someone appears and they say, Pastor, I'm going to give you a Le job. voy a pagar 170 diarios, me dice. I'm going to pay you $170 daily. Vámonos, les dije yo. I said, let's go. Y empecé a trabajar. And I began to work Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días. from 5 a.m. to 11 p.m. every day. Y yo dije, Señor, este es el lugar. And I said, Lord, this is the place. Esto está floreciendo. This is flourishing. Es aquí donde que creo que es el llamado mío, Señor. I think this is where my calling is. Y estuve 2 semanas trabajando ahí. And I was there 2 weeks working. Y la segunda semana And the second week, yo esperaba mi pago. I was awaiting my Y me dice la paycheck. persona con la que yo estaba trabajando, vamos a ir a una tienda. And I went with the person to Me a dice, store. quiero bendecirlo, me dijo. And the person said, I want to bless you. Entonces vamos, le digo. I said, let's go. Yo dije, a lo mejor después me va a dar mi cheque. I said, after that, perhaps he's giving me my check. Y me dijo, escójase una camisa, me dice. And he said, choose a shirt. Y yo como bien humilde, And I was being very humble. me escogí una de $12. I got a, Hubiera Ajá. sabido, hermano, me hubiera llevado toda la tienda. if I would have known, I would have gotten the whole store. Y me dice, no se preocupe, pastor, And he said, don't worry, Pastor. cuando me fue a dejar a la casa. When he went and left me at my house, Mañana le traigo el cheque. I'll bring you the check Ese tomorrow. mañana, hermano, no llegó nunca. Tomorrow never came. Yo en vez de llorar, Instead of crying, me puse a reír. I began to laugh. Y yo dije, ¿quién me mandó acá? Dije yo. And I said, who sent me here? Imagínense las equivocaciones que cometemos en la vida. Imagine the mistakes we commit in life. Porque confiamos en nuestra capacidad, Because we trust in our own capacity. confiamos en lo que creemos nosotros que es la voluntad de Dios. And we trust in what we think is the will of God. Y solamente es pérdida de tiempo. And it's only a loss of time. Yo por eso aprendí a no perder el tiempo. That's why I learned not to lose my Yo time. no me voy a mover porque alguien venga y me diga, muévase. I'm not going to move because someone tells me, move. He aprendido a esperar el momento de Dios. I have learned to await the time of God. Pero en todo ese proceso, But in all those processes, Dios trató con mi vida. God was working in my life. Y pude madurar ciertas cosas And I could mature in certain que things quizás antes no las podía that entender. perhaps I could not understand before. Apareció un hombre A man appeared y me dijo, aquí hay $500. and he said, here's $500. Regrésate para Houston. Go me dijo. back to Houston. Y yo le dije, me voy a ir. And I said, I'm ¿Y going. qué cree que hice? What do you think I did? No, dije, me voy a ir a pescar, dije yo. And I said, I'm going to go fishing. Me iba desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. I would go from 5 in the morning to 10, 11 p.m. Me tengo que relajar después de esas 2 semanas de trabajo. I need to relax after those 2 weeks. Me comí los $500. I spent those 500. Después apareció otra persona que me volvió a dar la misma cantidad de dinero. Then another person appeared that gave Me me the los same volví a amount. comer otra vez. I spent it again. Y eran personas que eran tocadas por Dios. And it was people that were being touched by Y después God. otra persona es tocada y me dice, pastor, Dios me dijo que usted tiene que regresarse. And then another person comes and says, ¿Qué Pastor, necesita para venirse? God touched me. He said that Y you me have to dio go el back. dinero y me lo volví a comer. And he gave me the money and I Y spent la it again. cuarta vez And the fourth time, tuve que pedir prestado. I had to borrow. Oiga bien, Listen, cuando Dios estaba proveyendo, when God was providing, cuando Dios me quería sacar, when God wanted to take me out of there, y al final and at the end, aparece un hombre. a man appears. Porque estando nosotros allá, Because while being there, levantamos también muchas familias. we risen a lot Que of mientras families. estábamos allá, los alcanzamos. That while being over there, we Hoy, got gracias a Dios, todos ellos están buscando del Señor. today, thanks to God, and they are all Y ellos seeking me the decían, Lord. pastor, nosotros lo vamos a apoyar. Levante la iglesia aquí, me dijo. And they all said, Pastor, we're going to support you with this. Y yo le dije, no puedo. And I told them, I can't. Mi destino es Houston. My destiny is Houston. Es ahí donde Dios me plantó. That's where God planted Y no me. puedo estar en otro lugar. I cannot be in another place. Apareció un hombre A man appeared, y me dijo, ¿cuánto necesitas? and he said, how Vamos much do ahorita you al need? banco. We're going to the bank right now. How much Yo do te you doy need? $10,000.
I'll give you 10,000 para que hagas lo que tengas que hacer. for you to do whatever Búscate you una have to casa, do. Go look for a home. haz algo, Do something. yo te ayudo. I'll help you. Y yo le dije, ¿de qué me sirve agarrar esos $10,000? And I told him, what is it worth getting these 10,000? Para que me los coma, For me to spend them, quede frustrado for me to be y frustrated, ya después me ande usted buscando a mí. and for you to be looking for me later on? No le dije, No, me voy. I'm leaving. Se pusieron a llorar They began to cry porque no era mi lugar. because that wasn't my place. Y después me salió otra persona. Then another person appeared. Y cuando yo empecé a manejar para regresarme a Houston, And when I began driving, as I was coming to llamada Houston, tras llamada, call after call, mi teléfono comenzó a sonar. my phone began to ring. Un hombre me dijo, A man de told me Tampa, Florida, from Tampa, que tenía una Florida, compañía, that he had a grande. company that was big. vente conmigo, He said, come with me. yo te voy a dar casa, I will give you a home. vas a trabajar al lado mío, You're going to work by my side. vas a ganar buen dinero. You're going to get Vas a a lot of estar money. bien You're gonna be good financieramente. financially. Y yo le dije, no acepto, And I said, I don't accept. no ese es el lugar que Dios tiene para mi vida. That's not the place where Cuando God yo has for my comencé a life. manejar, When I began to drive, yo comencé a llorar, I began to cry porque yo le dije, Señor, because I said, Lord, no quiero hacer mi voluntad, I don't want to do my will. quiero hacer tu I voluntad. want to do your will. Perdóname, Forgive me porque fui a la dirección equivocada. because I went in the wrong direction. Después que llegamos a Houston, After we got to Houston, Dios me habló y Dios me dijo, God spoke to me and he vas a said, esperar el tiempo. you're going to La await gente nos the time. llamaba. Mucha gente nos llamaba por teléfono. And many people would call us. Muchos de los que están hoy con nosotros fueron alcanzados a través de programas de televisión. Many of the ones that are with us were reached out through TV Y la gente me programs. decía, ¿dónde está su iglesia? And people would say, where's ¿Dónde your está su church? ministerio? Where's your ministry? ¿Dónde se reúnen? Where do you Y yo les gather? decía, estamos esperando el tiempo de Dios. And I said, we are awaiting La gente the me time of decía, God. nosotros lo apoyamos. And people would say, we will support you. Esa historia ya me la sé. I already know that story. Y no voy a volver a cometer el mismo error. And I'm not going to commit the same mistake. Voy a esperar el tiempo de Dios. I'm going to await the time of God. Fueron 5 largos años. 5 long years Teniendo preparación, of having preparation, teniendo llamado, having a calling, pero Dios todavía nos estaba puliendo. but God was polishing us. Todavía Dios estaba trabajando en nuestra vida. God was working with us every Y single day. estaba formando nuestro And carácter. He was forming our Y character. Dios me hablaba y Dios me decía, And God would speak to us and would donde say, yo te estoy llevando where I'm taking you es un lugar, is a place, es una posición, it's a es position, una plataforma it's a platform donde no te vas a caer, where you're not going to donde no fall, te vas a desanimar where you're not going to get y donde discouraged, nada te va a mover. and where nothing will move Y you. esos 5 años Dios nos estuvo procesando como familia In those 5 years, God was processing us hasta que Dios nos habló. as a family, and then Y God Dios nos spoke dijo, to us. llegó el tiempo And God said, it's y llegó el time, momento de hacerlo. and the moment is Y here. dimos el paso por fe. And we took the step. Y después de 4 años, And after 4 years, que ya vamos a cumplir nuestro 4º año and aquí we're en about to Houston, have 4 years here in Houston, podemos decir que Dios ha sido fiel. we can say God has been faithful. Entonces, Dios pone en nuestra vida So God places in our lives vasos, vessels, personas, people que Dios los está usando that God is using para formar nuestra vida. to form our lives. Como le dije anteriormente, esta persona decía, no son los pastores. Like I told you before, these people would say it's No, not the no, no, pastors, no es la iglesia. it's not the Es church, Dios. it's God. Dios no está usando a esta gente. God is not using Dios these people. usa vasos. God uses Dile que está a su lado, vessels. Dios usa vasos. Say God uses Dios vessels. usa vidas. God uses lives. Dios quiere usarlo a usted God wants to use como you un vaso as a para vessel que otros conozcan de Jesús, for others to know para que of otros Jesus, sean sanados, for others to para be que healed, otros sean liberados, for others to be para que otros liberated, sean restaurados, for others to be para que restored, otros se levanten. so others can Para rise eso Dios lo up. quiere levantar a usted. That's why God wants to rise you up. Dice la Biblia The Bible says en el libro de en Primera de Samuel, in the book of 1 Samuel, en el capítulo 22, chapter 22, verso 1, 2 y 3. verse 1, 2, and 3. Mire lo que dice. Look at what it says. Primera de Samuel. 1 Samuel. Y yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Quiénes se juntaron? Who gathered? Los afligidos. The afflicted. Cuando usted está ungido, When you were anointed, escuche lo que le voy a decir. listen to what I'm Cuando going to tell usted you. está ungido, When you were anointed, Dios va a traer gente afligida a su vida. God will bring Dios va a traer gente afflicted people. necesitada. God will bring Dios va a people traer in gente need. caída. God will bring people that have Dios va a traer fallen. gente que necesita ser levantada. God will bring people that need to rise Eso es up. lo que hace la unción de Dios en la vida de un hombre. That's what the anointing of God does in a man. Dios te trae la gente God brings you the people para que esa gente sea transformada, for those people to be para que transformed, esa gente sea cambiada. for those people to be changed. Y dice,
And it says, y todo el que estaba endeudado, and those that were in y debt, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. and those that were in bitterness of spirit. Y fue jefe de ellos. And he was the chief of them. Lo que David había recibido What David had el received día que el profeta llegó. the day that the prophet got El there. profeta llegó y derramó el aceite de la unción The prophet got there and he poured down the sobre su anointing. cabeza. Only that. Y la unción vino a la vida de David. And the anointing came upon Se David. despertó algo en David Something was que awakened in antes David no estaba ahí. that wasn't there before. Y comenzó él a ver mucho más allá. And he began to see even further. Cuando Goliat se levantó, When Goliath rose up, él lo enfrentó he faced him. y lo venció. And he Y defeated así him. fue David creciendo poco a poco. And that's how David began to Y la grow gente se little by comenzó little. a dar cuenta que David era el ungido de Dios. And people began to see that David was the anointed La of voz se God. comenzó a correr The voices ran y around. todos ya sabían And everybody knew que el que iba a ser el rey era David. that the one that would be the king would be David. Pero eso no movía a David, But David, the Bible doesn't say, porque David sabía because David knew que con corona o sin corona, that without crown or crown, con palacio o sin palacio, without what palace or without él era el palace, ungido de Dios. he was the anointed of Él God. era el hijo de Dios. He was the son of God. Él lo mismo lo declara y lo dice. He declares it by himself saying it. Dice la escritura The scripture says que David fue hecho jefe de ellos. that he was made the chief of them. Y dice la escritura And the scripture says que estos hombres that these men que estuvo con ellos that were with them fueron 400 hombres. were 400 men. Y cuando usted lee todo el libro de Samuel, And when you read primera y the, segunda de Samuel, when you read the books of 1st and Usted 2nd encuentra Samuel, you find que esos afligidos, that those that were que esos afflicted, endeudados, that those that were que in esos que debt, no querían vivir, that those that did not want to live ahora eran hombres valientes. were now courageous men, Ahora eran hombres transformados. were now transformed Ahora men. eran hombres cambiados. Now they were changed men. ¿Y sabe lo que esos hombres estaban haciendo? And you know what these men were doing? Transformando a otros, Transforming others, cambiando a otros. changing Otros others. que decían, me quiero morir. Others that would say, I Otros want que to decían, die. no hay esperanza. Others that said, there's no hope. Estos hombres venían y les hablaban a ellos. And they would come and they would speak to them Hasta que David tuvo un gran ejército. until David had a great army. Y Dios le dio grandes victorias. And God gave him great victories. Diga al que está a su lado, Dios usa vasos. Say with me, God uses vessels. Y con esto voy a ir terminando. And I will conclude with this. Dice la escritura. The Bible says, Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, I want you to go with me to the book of John, capítulo 4. chapter 4. ¿Cuántos han escuchado de la mujer samaritana? How many have heard of the Samaritan woman? Esta historia This story es la historia de una mujer. is the story of a woman. Jesús Jesus le predicaba a las multitudes would preach to the multitudes con una gran pasión. with a great passion. Pero así como le predicaba a las multitudes, But the same way that he would preach to the también Jesús multitudes, le predicaba con una gran pasión Jesus would preach with a great passion a una sola persona. to just one person. No es la cantidad. It's not the quantity. Hay muchos que piensan que es la cantidad. Many think that it's the quantity. Alguien decía por ahí, Many would say there, me decía, Pastor Yamal, and they would say, Pastor Yamal, consígame algunos contactos para que yo pueda predicar en Centroamérica. find me some contacts so I can go preach in Central America. Tengo un viaje para allá. I have a trip over there. Y yo hice algunos contactos con personas que yo conocía, ministros. And I contacted some ministers that I know. Y luego le digo, ahí están los contactos. And I said, there are the Y me contacts. dice esta persona, And this person says, ¿y cuánta gente tiene? and how many people do they have? ¿Cuántos se congregan ahí? How many congregate with them? Porque si se congregan menos de 50, Because if it's less than 50, no puedo ir. I can't go. Yo soy llamado a las multitudes. I'm called to the multitudes. ¿Se imagina hoy en día eso es lo que hoy está sucediendo? Can you imagine that's what's happening nowadays? Ese no es el amor de Dios. That's not the love of Esa God. no es la pasión de Dios. That's not the passion of Jesús God. le predicaba a las multitudes. Jesus would preach to the Pero cuando él multitudes. tenía la oportunidad de predicarle a una sola persona, But when he had the opportunity to preach le just to one predicaba person, con la misma amor y con la misma compasión. he would preach with the same love and compassion. Y hay personas que Dios pone en nuestro camino. And there's people that God places in our hearts, Hoy Dios in decía, our path. We could say, no sé si usted puso atención, I don't know if you paid attention, pero Dios dio una palabra hoy but God gave a word en la adoración. in worship. No espere estar en un altar para adorar. Don't wait to be in an altar to No sé si worship. usted está entendiendo lo que yo estaba diciendo. I don't know if you Hay gente if que you're no, hasta que listening. yo esté en el altar, yo adoro.
And people that say, until I'm in the altar, I will No, hasta worship. que el pastor me dé el micrófono, yo voy a empezar a predicar y a salvar almas. Until the pastor gives me the microphone, that's where I'm going to start preaching. Comience a hacerlo donde está. Begin to do it where you're at. Comience a hacerlo ahí. Begin to do it there. La Biblia dice, lo poco le eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. The Bible says you are good to him and faithful in the little, and he will put much. Y Jesús llegó a este lugar. And Jesus got to this place. Y usted ya conoce la historia. And you already know the story. La mujer samaritana The Samaritan woman llegaba a ese lugar. was in that place. Ese era el lugar del encuentro That was the place of the encounter con sus enamorados. with her beloved. Dice la palabra que había tenido 5 The word says that she had y 5, tenía el número 6. and she had number 6, Y aún el 6 no era de ella. and even number 6 wasn't it. Todo el pueblo de Samaria la conocía. The whole people of Samaria knew her. Y la Biblia es tan clara. And the Bible is so ¿Qué es lo clear. que esta mujer buscaba? What was it that this woman would seek? Llenar un vacío en su vida. And it was to fill an ¿Qué es lo emptiness que in her life. muchas veces el hombre hace? What does man do many times? Querer llenar ese vacío Wanting to fill that con lo emptiness que esta vida le ofrece. with what this life offers. Y eso es lo que ella hizo. And that's what she Ella did. buscaba el amor perfecto. She would seek the perfect love. Pero cuando comenzaba a ver las imperfecciones, But when she would see the imperfections, váyase, papá. go. Usted es imperfecto. You're imperfect. Y venía la segunda relación. And the second relationship would come Y along. bajaba lo mismo. And the same thing would happen. ¡Pah! La patada. The kick. Este no, dice. Not this one. Tercera relación The third relationship, y nada. nothing. Cuarta y nada. Fourth, nothing. Imagínese usted. Imagine this. Pero cuando Jesús le dice But when Jesus says lo que Jesús le estaba ofreciendo, what Jesus was offering, la mujer samaritana dijo, yo quiero de esa agua. the Samaritan woman said, I want of that water. Porque esa agua Because that water me va a revivir. will redeem Como me. al comienzo dijimos en Job Like at the beginning we said in John 14, 7 al 9, in 14:9, aunque la raíz esté seca, even if the root is pero dry, perciba el agua, but if it feels the scent of the water, volverá a revivir. it shall be born again or live again. Tanto el hombre como la mujer The man as the woman fueron creados por Dios were created by God para ser amados. to be loved. El hombre no fue creado para estar solo ni la mujer. Men or women were not created to be alone. Y dice la palabra And the Bible says que la mujer trataba de llenar ese vacío that the woman would try to fill that emptiness con una relación with a relationship, y nada le pudo llenar el corazón. and nothing could fill her heart. Y dice la Biblia And the Bible says que ella le dijo a Jesús, that she told Jesus, yo quiero de esa agua. I want of that water. Yo quiero que este vacío sea lleno. I want this emptiness to be filled. ¿Quieres? Or you want Beber de esta agua? you want to drink from this water. Y le dijo Jesús. Jesus said, Jesús ya sabía. Jesus, Di al que está a su lado, Jesús ya te conoce. tell the person on your side, Él ya Jesus te already knows conoce. you. He already knows you. Él ya sabe, Él conoce más de lo que usted conoce de usted mismo. He knows more of you than what you know of yourself. Él nos conoce. He knows us. Y dice la Escritura And the scripture says que Jesús le dijo, ve y llama that Jesus said, go and call a tu marido. your husband. Y ella dijo, Señor, And she said, Lord, no tengo marido. le dice. I don't have a husband. Y Jesús le dijo, es verdad, no tienes marido. And Jesus said, it's true, you don't have a husband. Porque 5 has tenido, le dijo. Because you have had a 5. Y el que ahora tienes, And the one that you have, ese no now. es tuyo. it's not yours. La Biblia dice, The Bible says, si tu ojo es ocasión de caer, if your eye is an occasion for you to fall, quítatelo. take it off. Si tu mano es ocasión de caer, If your hand makes you fall, quítatelo. take it off. No te está diciendo Dios, ve y agarra un cuchillo y córtate la mano. ¿va? God is not saying, go Ve, take a agarra knife un and cut tenedor y your hand. arráncate el ojo. Go get a fork and take out Ve, your eye. agarra una navaja y córtate la oreja. Go get a blade and cut whatever Lo que Jesús whatever's está making you diciendo, fall. si hay algo What Jesus is saying, que if te there's está something impidiendo entrar al reino de los cielos, that is not allowing you to go into the kingdom tienes que soltarlo. of God, you have to Porque let eso it no go. te pertenece. Because that does not Eso no belong es to tuyo. you. That is not Eso es lo yours. que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. That's what God was telling to that Samaritan woman. Y dice la Escritura And the scripture says, que le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta, le dijo. and it says that the woman said, I